Fala, cambada, estamos aqui com mais um vídeo. Mais um videozinho aqui desse jogo. O jogo mais normal do planeta, né, velho? The Stanley Parable. Vamos continuar aqui, né? Da onde a gente parou. Nossa, não sei o que eu falei. Beleza, meu querido. Bom, no último episódio, velho, eu morri esmagado. O jogo crashou minha Steam. Daí o jogo crashou também. Daí não salvou. E é isso, basicamente. E eu quero tentar pegar o final verdadeiro nesse vídeo. Vamos ver se eu consigo, né? Não entrei não, meu querido. Claro, claro. Claro que eu vou querer, né? Bom, você tem essa porta mesmo, então... A delícia. Ai, velho, eu não sei. Mano, eu queria muito ver o que tem aqui. Na verdade, eu já vim aqui, né? Só que eu não fui pra lá, pra cima, é verdade. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Também não sou, meu I querido. realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Bom, eu pulei aqui aquela vez, né? Stanley, someone you've Acho que foi no primeiro episódio. Só que eu vou seguir, velho. Stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Tudo bem, meu querido. Ok. This is it, Stanley. Vou seguir suas Your ordens. chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Quem? Quem está me esperando? Ah, é o meu fim de novo, velho. Eu não quero morrer de novo. Eu já morri 2 vezes. Morri eu. Uma vez eu me suicidei, outra vez eu fui esmagado, velho. Que cruel. Ai, caralho, que susto. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. Cadê as legendas? 427. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay. Eu tô parado, velho. All right, now, I want you to come in and tell me all about Your doom. Gotcha. Oh, come on. Mano, pera aí. Não tá aparecendo as legendas. Calma aí. Cadê as legendas, velho? Nossa, meu fóvel tá muito grandão, velho. Baixo, quer dizer. Cara, as legendas não tá funcionando. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? Tá, é minha marida. Marida não, mulher. Stanley, I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Mano, a legenda bugou. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Ele falou que a história é muito triste e não sei o que. Bom, basicamente isso aqui é minha mulher, velho. Parece um manequim, na verdade. Bom dia, funcionário 427. Aperte C no seu teclado, ok. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Tá, ele falou que eu tô entediado, não sei o que. Por favor, aperte V. Look at him there, pushing buttons. Agora Doing apareceu, né? exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Caralho, isso aqui é muito o final verdadeiro, velho. Eu encontrei minha esposa, mano. Eu não vou apertar. Eu não vou apertar? Eu não vou apertar. Mil desculpas. Pô, vai ficar olhando pra ela. Eu não vou apertar. Mano, esse jogo controla meu computador, velho. Basicamente. Mas ele não me controla. Eu não vou apertar. Boa tarde. Bom, vou tentar sair da sala. Mas... se eu tentar abraçar ela, não consigo. Caralho, velho.
Eu não vou apertar, velho. Ai, será que eu sou obrigado? Eu me nego. Alô? Eu me nego, escutou? Eu me nego. Ah, mano, eu vou ser obrigado a apertar, eu acho. É. Sim? É. But in his mind, Apertei, né? in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Aperte Z para assistir TV. Assistir TV eu curto, So né? he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought Oh my god, man. excited him terribly. Para passar tempo com os amigos. Ele vai aparecer meus negócios, né? So he went further. Não? He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Caralho, o que tá acontecendo, velho? Aperte J para preparar o jantar. Opa. As he wandered through Ele the rangou. Eita busy porra. world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Caralho, mano, que jogo doente, mano. It was Aperte such a N. wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Aperte 5 para dizer à sua esposa que você ama. Te amo. Eu não sei. Sim. But there is no answer. Ai, Could esposa. there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. 0 para ir dormir. Chegou a hora. Eu não consigo apertar 0. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Não aperte. Aperte U para ir ao trabalho de manhã. Eu não quero ir ao trabalho de manhã. Eu não vou apertar. Eu vou seguir a ordem dele. Eu não vou seguir a ordem da tela, velho. Não. 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 Não vou apertar. Cara, mas quanto tempo eu tenho que ficar aqui, velho? Meu amigo. Bom, eu não vou apertar. Eu vou mexer no meu Facebook. Desculpa, tá? Mas vocês vão ficar vendo eu mexendo no Facebook e o jogo com uma... O jogo me pedindo pra apertar o número 1, velho. Número 1 não. Letra U. Vou ver meu Face, né? Infelizmente. Lançou a braba? Lancei sim. Não sei, meu querido. Interessante isso aqui. Ah, legal. O jogo não fez nada ainda, né? Beleza, beleza. São Paulo e Bayern de Munique. Faz sentido. Sentido. Boa tarde. Será que o jogo está vivo ainda? Hello? Hello? Ah, legal, velho. Pô, você é obrigado a apertar agora. Ah, eu não tenho paciência, mano. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Jogo. Jogo. Por favor.
Eu tô muito afim de apertar agora. Eu não tenho paciência, jogo. Nossa, mano, eu vou enfiar o dedo no meu próprio avô, velho. Velho! Ai, eu tô com vontade de apertar, velho, mas eu não quero. É... Bom, gente, eu vou ter que apertar o U, infelizmente. Vou ter que seguir as ordens da tela. You see? Can he just not hear me? Eu I'm telling escutei, you mas a não... way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself. How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Sei, meu querido. Apertei V para não questionar I nada. suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I Cara, que jogo doente, velho. Eu odeio esse jogo, mano. Nunca mais vou jogar. Ah, nem a pau que eu não peguei o final. Nem a pau que eu não peguei o final. Nem a pau que eu não peguei o final. Que jogo doente, eu não quero escutar all of his você. co-workers were gone. Eu não sei, meu querido, eu não sei, eu não quero Stanley saber. decided to go to the Eu não quero meeting. saber. Eu Perhaps não he quero had saber. simply Eu não quero missed a memo. saber. Mano, eu tô de mal, eu tô de mal. Caralho, mano, você quer ficar vivo, eu morri de novo. Não, eu vou por aqui agora. Não, não era pra ir por aqui. Nossa, eu fiz merda, velho. Não, eu não fiz merda, eu fiz merda, eu não fiz merda. Ai, caralho, eu fiz merda, mano. Era pra ir por aqui? Eu não lembro, mano, eu fiz merda. Nossa, eu fiz merda, era pra ir pra esquerda, velho. Hello? Ai, velho, eu fiz muita merda. Boa tarde. Senhor? Eu não vou te escutar, desculpa. Yes, this room. Não, não é bonito, Okay, back infelizmente. to business. Stanley took the first open door on his left. Exatamente, entrei nesta porta aqui. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Pera aí. Mano, aqui vai pra aquele negócio de controle de mente, eu não vou mais. Não. Eu vou pra cá, vou pra There was cá. not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Oh no. Eu sei, caralho, para. Eu não quero falar com você. Part of this. I'm not coming to a staircase. Stanley walked upstairs to his boss's office. Tá bom, eu vou subir. Vou subir. Eu juro. Será que vai fechar essa porta, mano? Tô achando que vai fechar. Ai, meu Deus, velho. Boa tarde? Não, eu não vou subir. Vou descer, velho. Vou descer. Eu desci da última vez, eu não lembro, mano. Que merda. But carro. Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post. Para, velho, eu não quero falar com você, eu quero seguir minha vida. And in such Quero a fugir daqui, não competitive consigo. economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Cala a boca. All of my co-workers blinking mysteriously out of Meu Deus, mano, onde que eu tô? Tô num loop eterno no aqui. reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. É verdade, eu tô louco, né? Why Basicamente. couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for Eu não quero mais jogar esse these jogo. rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. Cala a boca, He velho. came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation.
His co-workers weren't actually Não, não sou louco não, If he imagina. didn't lose his job, he wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake Tudo up velho. soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined Caralho, tô himself voando. soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Meu Deus, mano. Is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and Eu thinking? também me pergunto isso, né? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving Meu himself, Deus. believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for Meu Deus, velho, o que tá acontecendo, to mano? dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? Tô ficando louco, eu tô ficando louco na vida real. Tô ficando louco, velho. Surely, if he É o could pior jogo que eu já joguei na minha vida. He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of the world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm Mano, eu tô through ficando with muito this louco, dream. velho. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please. It's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Eu estou... Ah, legal. Não é um sonho. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Ah, eu morri, né? De novo. Mais uma vez. And everything went black. Ah, eu morri. Tive um AVC do nada, né? This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Oh my god. Bom, ela não filmou, pelo menos, né? Geralmente no Brasil fariam filmariam tudo, né? Mandariam pro Face. Compartilhariam no WhatsApp, né? Ah, velho. Eu tô louco com esse jogo. Eu tô muito louco. Eu não sei se eu vou continuar. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não sei. Eu não sei se esse foi o final, velho. Eu morri. Eu era louco.
Não era um sonho, eu não sei. Caralho, velho. What the fuck, mano? Esse é o jogo mais louco que eu joguei na minha vida. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa minissérie que tivemos aqui. Tem mais finais, eu não sei se esse foi o final verdadeiro, eu não sei se desce os créditos literalmente. Mas, caralho, velho, eu fiquei louco, eu fiquei muito louco. Cara, eu acho que tem umas 2 pessoas assistindo. Na verdade, eu não sei o que eu tô falando. O vídeo vai ter umas 2 visualizações, com certeza. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.